koror rang sabai tiprasa reng srengnai tongnai rokni bagai hostel nok snamjak phano fiaba bisidok romibo fiogui rizagya tiprasa rokni bagai snamjak o hostel nok apuni bagai fashala college nok buskango azugoi khadumani funuk laikha ABP ni reng srengnai rok hanang pinang khalaijak mang komonani phasing tabok hastini tiprasa bosongni lukurok uklo klaijak o tiprasa bosongni lukurokni hamkraini bagai haktor hapani bukhaktei lakh karor rang rohorjak phano khaksapano subai jaiga tiprasa lukurokni bagai kaisa kaini amsaya haktor hapani phaimani o rang puisa subaijak phano tiprasa lukurokni hamkraini nangmani samungo phunangjakliya o rang puisa abuni bagino laithanai bisishini sukango rengsrengi tongnai tiprasa rokni bagai hostel snamjak phano tabusak jora fiokjakliya o hostelni doglam aboni bagai paithago fasalo biloniani Ishor Chandra Bidyasagar College nok buskango asugoi khadumani funuk laikha ABP ni rengsrengnai rok sanmung supungai rejagya hanke faine salo kotor choba ongkhornai hinai damrok mungrekha college ni rengsrengnai rok ICP কলেজে জনজাতি ছাত্রী আবাস চালু করতে হবে ICP কলেজে জনজাতি ছাত্রী আবাস চালু করতে হবে। सिंह जम्मू कश्मीर प्रांत प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य है। जैसा कि मैं यहाँ पे मेरा प्रवास हुआ इस कॉलेज में मुझे पता लगा कि यहाँ पे जनजातियों की बहनों की क्या समस्या है। तो जैसे जब उनसे बातचीत हुई तो हमें पता लगा कि यहाँ एक हॉस्टल है छात्राओं का हॉस्टल है जनजाति छात्राओं का, तो पिछले 7 साल से बना हुआ है, तब भी वो हॉस्टल बंद है। हमारी सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बट इस तरह सा व्यवहार बेटियों के साथ यहाँ हो रहा है कि हॉस्टल बना हुआ है तब भी उनको नहीं मिल रहा है। दूर दराज की जो छात्राएं बहनें हैं वो हॉस्टल ना मिलने से बाहर रेंट पे रह रही हैं, तो उनको घर वालों को जो पैसा लग रहा है 1000 रुपया जो भी मंथली उनका रेंट लगता है, तो हमारे यहाँ जनजाति इतना इकोनॉमिकली अच्छी नहीं है, तो उनका पैसा कहीं ना कहीं अगर बचता है और बचाने के लिए वो क्या करती है कि अपनी बेटी जो बेटियां हैं उनको पढ़ाई छुड़वा भी देती हैं। तो इससे ये जो सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वो कहीं भी लगता नहीं कि हो रहा है यहाँ पे। तो हम चाहते हैं कि जो बेटी पढ़े भी और बढ़े भी, तो इसलिए हॉस्टल खुले और यहाँ को उनको सब सुविधाएं मिले। और ये हमारा आंदोलन कल चलेगा, कल हमारी भूख हड़ताल भी रहेगी और भूख हड़ताल तब तक रहेगी जब तक कोई रिटर्न नोटिस नहीं मिलता है, तब तक हम भूख हड़ताल करेंगे। और विद्यार्थी परिषद हमेशा जनजातियों के साथ है, जनजाति बहनों और जो भी हमारे भाई हैं उनके साथ हमेशा साथ रहेगी और उनकी जो भी समस्या उनको सॉल्व करेगी। আমরা বিগত দিনেও বিলোনিয়া ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কলেজের যে ছাত্রী আবাসটা নিয়ে আমরা বিগত দিনেও প্রিন্সিপাল স্যার থেকে শুরু করে ডাইরেক্টর অবধি আমরা গিয়েছিলাম যে 7 বছর ধরে এটা বিল্ডিংটা কমপ্লিট হয়ে পড়ে রয়েছে, এখন পর্যন্ত বিল্ডিংটা মানে চালু হয়েছে না, কোনো ছাত্রী এখানে থাকতে পারে না। কারণ জনজাতিরা আছে যে এমনও আছে যে অনেকজন মানে খুবই গরিব ফ্যামিলি থেকে বিলং করে, তো তারা এখানে আয়া কী করতে হয়, তারা ভাড়া থাকতে হলে তারা অনেক টাকার প্রয়োজন, তারপরে খানা খরচ অনেক কিছুর প্রয়োজন। তো এগুলো থেকে যে বোঝা যায় যে জনজাতিরা তাইলে পড়াশোনা করতে পারতো না, অনেকজনে বাড়ি ছাড়াও যাইতেছে ভাড়া বাড়ি ছাড়া। তো আমরা চাই যে জনজাতির যে ছাত্রী আবাসটা আছে 7 বছর ধরে পড়ে রয়েছে, যেহেতু আমরা বিল্ডিংটা অতি সত্ত্বর চালু করতে হইব। এটা নিয়ে আমরা আগেও মেমোরেন্ডাম করছি অনেকবার, কিন্তু কোনো কাজ হয়েছে না। আজকে যদি আমাদের আয়া যদি ডিএম স্যার বা হায়ার এডুকেশনের কোনো আধিকারিক যদি আয়া আমরা যদি আশ্বাস না দিই কবের মধ্যে চালু হইব, তাহলে আমরা এখানে আমরা ধর্নাতে বসেছি। আমরা ইতিমধ্যে কি লিখিতভাবে Abo haikeno sangrong sala oyusinotoi achuk thaya karti college ni principal hanai slogan rok ruoi college ni principal ni thanio deputation yafarka Ishor Chandra Bidyasagar College ni rengsrengnai rok. Bureau report Chini Khorang.